في حلقة بوتيك لليوم. الباحث عن الأصول في فيينا عليه أن يزور بوتيك ألتمان، حيث الشوكولا ومشتقاتها تتمتع بخبرة عائلة تجتهد لتحافظ على نكهة متوارثة. لا تعتبر الموسيقى جزءا من نظام كافيه لوفر في براغ. يترك فضاء المكان لنقاشات الرواد وأحاديثها، وبذلك أخذ المقهى طابعا مميزا منذ العام 1902. عندما تأسس هذا البوتيك كانت الزيوت تستخرج للاستخدامات الطبية، وبعدها تحول بوتيك الأوليفييه إلى مختبر لابتكار أنواع زيت الزيتون معتمدا على خبرة 180 عاما. القادمون إلى فيينا والمسافرون لا بد أن يحملوا علبة بأيديهم عليها ختم وإمضاء ألتمان، الحلويات التي تصنع يدويا. Why do you come here? Because it's the best gift for all my friends. When I go away, I know they wait for that. Because it's so good. It's perfect. Try it, then you will see it's perfect. Übers Internet heutzutage, dann über Sprechen oder in den Hotels, wenn man fragt, was kann man Schönes kaufen, wird gesagt, da kann man nur zu Altmann & Kühne gehen. Also es ist halt etwas sehr, sehr typisch Wienerisches, was wir auch immer wieder hören von den Leuten. Ich möchte was typisch Wienerisches, da kann man nur zu ihnen kommen. إنها زبونة وفية للمكان وللنكهة ولذاكرة المدينة التي يعتبر هذا المكان جزءا منها. Altmann & Kühne ist so berühmt, weil es eine der ältesten Wiener Konfiserien ist, das seit 1928 in Familienbetrieb ist. Wurde noch von keiner anderen Firma übernommen, wie es oft auch gesagt wird. Ich bin nun fertig mit den Auflegen der Marzipan-Eckerl und werde ich das dann hinübertragen zu der Dunkerin, die das dann mit der Hand dunkt und belegt. يستحم المرصبان بأفخر أنواع الشوكولا، ولكن عبر الحرفة اليدوية ليحافظ على نكهته وقوامه. Also wir produzieren im Jahr ca. 6.500 Kilo, 6.500 bis 7.000 Kilo. Wobei wir in der Saison, das sind in den 4 Monaten von September bis Dezember ungefähr die Hälfte der 3.500 Kilo produzieren, weil das einfach unsere stärkste Zeit ist. Es war einfach immer was Besonderes. Auch diese, darf ich das sagen, die Badener Zuckerln, das war auch so eine Spezialität, die wir immer bekommen haben, weil meine Großmutter kommt aus Baden und die hat uns das immer
mitgebracht. Und wenn wir Kinder waren, haben wir nur eines bekommen, immer ein Konfekt. Meine Schwester, wenn sie nach Österreich kommt, die lebt in der Schweiz, kommt sie immer und lässt sich die Schachteln wieder füllen und verschenkt sie, weil das so etwas speziell Wienerisches ist. Wegen unserem Lilliput-Konfekt, das damals und heute in Handarbeit produziert wird. Und die Rezepte wurden nicht geändert. Das ist das, warum wir so bekannt sind weltweit. Wir haben Kunden aus aller Welt. Wir bleiben so klein und ich glaube, das ist so in Ordnung. Es muss nicht immer alles ausarten in Riesenkonzernen und so weiter. Unbedingt, es gehört einfach dazu, zur Geschichte der Stadt und ich hoffe, wir bleiben weiter bestehen. بعد الفاصل Není tady žádná hudba, je to jeden vlastně takových jako momentů, aby jsme co nejvíce podpořili tu komunikaci. عندما كانت الصحافة في أوائل القرن الماضي عملا شاقا، ولد أول نادي للدفاع عن الكتاب والصحفيين في مقهى لوفر في براغ. Jak jsem řekl, kavárna byla takovým vlastně symbolem té buržoazní třídy německých, židovských a českých boháčů. Česká vlastně verze nebo česká větev Mezinárodního pen klubu byla založena tady a tady byla vlastně taková ta zakládací večeře. Pen klub se snaží na celém světě hájit novináře, jejich svobodu. To je cílem a jsem nesmírně rád, že vzniknul tady v Louvru. كافيه لوفر ليس مجرد مقهى، بل ملتقى أفكار ونقاشات ومشاريع كبيرة يلتقي أصحابها لإنضاجها في هذا المكان. Otevřená byla v roce 1902, to znamená, když byl postaven tento dům, a to je teď 110 let. A svého času to byla vlastně největší kavárna v Rakousku-Uhersku. To byla doba, kdy jsme spadali pod Rakousko-Uherskou monarchii, tak kavárenství bylo velmi silné a kavárna Louvre patřila k těm největším, nejznámějším
a byla zaměřená na německou, židovskou a takovou tu bohatší klientelu nebo skupinu lidí. Celý Louvre měl cirka 800 míst, takže byl v několika patrech a předpokládáme, že to bylo spojené s prostory, kde je dnešní Reduta a Rock Café. Takže tam taky víme, že byl americký bar, takže celý podnik fungoval jako jeden komplex, měl jednu centrální kuchyni a, jak jsem řekl, byla to největší kavárna svého času za Rakouska-Uhorska. كافيه لوفر مجتمع البرجوازيين سابقا لم يغير عاداته كثيرا، فهو مكان للتفاعل الإنساني في مناخ من الألفة والعراقة. Není tady žádná hudba. Je to jeden vlastně takových jako momentů, aby jsme co nejvíce podpořili tu komunikaci. To znamená, kavárnu vnímám jako místo pro setkávání a pro komunikaci. Je to mnohem důležitější než třeba samotná konzumace pro ty lidi a právě proto žádná hudba, ani živá, ani reprodukovaná, aby se dokázali co nejvíc na sebe soustředit. Tahle tradice tady zůstala stejně tak jako za první republiky, za doby vzniku. I teď hodně lidí tady tráví celý den, opravdu si tady domlouvají jednu schůzku vedle druhé a mají takové jakoby úřední dny. I některé dny přesně v týdnu vnímáme, kdo tady pracuje, sedí a pravděpodobně to tak bývalo i dřív. Kavárna Louvre bez pochyby přispěla k emancipačnímu procesu, protože do té doby ženy samy nesměly, nebo nehodilo se spíš, aby vycházely do společnosti, tak se setkávaly v domácích salonech. A v Louvru vznikl vlastně první veřejný salon v kavárně, dámský salon, kde se dámy mohly setkávat, což si myslím, že byl dost zásadní krok pro to, aby se ženy uvolnily a asimilovaly lépe do společnosti. Okay, so hello Qatar TV and Qatar people. I hope that you come to Prague, to Café Louvre. It will be nice to see you here in our house. بعد الفاصل. Alors ça, c'est une huile de finition. On la met par exemple sur un poisson à la sortie du four, sur une purée de pommes de terre, maison, hein, qu'on vient d'écraser, un petit filet d'huile comme ça, c'est superbe. زيت الزيتون لدى الأوليفييه تجربة استثنائية، حيث النكهة تخضع لاختبارات متتالية، وأنواع الزيتون تختار بحكمة
ليبقى هذا البوتيك حاملا لاسمه المحفور في ذاكرة أجيال. L'Olivier a été fondé en 1822 par un pharmacien, M. Poplin, qui a installé ce magasin pour vendre de l'huile de foie de morue et de l'huile d'olive pour soigner les gens. Où à l'époque, on remplissait les bouteilles à la demande, c'est-à-dire que les gens revenaient avec des bouteilles consignées et on leur remplissait à partir de fûts et de pompes manuelles. أكثر من عائلة ملكت هذا الاسم وورثت الخبرة من العائلة التي سبقتها. صحيح أن مكان الدكان تغير وحسب ملاكه، ولكن الثابت الوحيد النوعية والتي اكتسبت ثقة أجيال من المستهلكين. Donc après Poplin, il y a eu la famille Colmet qui a repris le magasin, et c'est une époque où la marque a gagné pas mal de médailles aux expos universelles ou à différents concours généraux agricoles. C'était une période de gloire. Ils étaient à l'époque installés au 70 rue de Rivoli, ce qui est un petit peu plus haut dans la rue. Et ensuite, une autre famille, la famille Blanchet, a délocalisé le magasin pour l'amener 23 rue de Rivoli, pour des raisons qu'on ignore, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, mais la boutique s'est retrouvée 23 rue de Rivoli. Voilà. Un de leurs descendants était M. Menuisier, qui est donc la dernière personne à avoir tenu cette entreprise avant la famille Blanvillain. من دكان يبيع الزيوت الطبية إلى أشهر مكان يبيع زيت الزيتون في باريس عام 1822، ما يقرب القرنين من الزمن من الخبرة جعلته مقصدا وعنوانا ومختبرا للنكهات. L'avantage, c'est comme on est négociant, on a une grande liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à un terroir, on n'est pas obligé de vendre notre propre production. Donc l'avantage, c'est que nous sélectionnons des huiles chez différents producteurs. Nous goûtons, nous sélectionnons et nous vendons en fait les huiles que nous aimons. Donc notre cœur de métier aujourd'hui, c'est l'aromatisation des huiles à partir de plantes fraîches. Sans ajout d'arôme, on fait pousser on achète des plantes à des producteurs et on a une technique brevetée d'extraction dans l'huile d'olive. Donc on fait de l'huile à la lavande, ça c'est un des exemples. On fait de l'huile au basilic, de l'huile au thym, de l'huile au romarin, de l'huile au citron, au gingembre, etc. Il y en a. C'est un métier très difficile, il s'agit d'agriculture, donc quand on parle d'agriculture, on parle d'un métier dur. En dehors du côté un peu glamour du produit en magasin, quand il est bien mis en bouteille, dans une très belle boutique, etc. Là c'est le joli côté, et puis après il y a le travail derrière, et il faut être passionné pour résister, parce que c'est un travail difficile. Il y a un terroir, il y a des variétés d'olives, il y a un savoir-faire, et puis il y a la volonté aussi du propriétaire du domaine de faire une huile, de la construire comme il a envie de la construire, c'est-à-dire il choisit la date à laquelle il va récolter, enfin la période à laquelle il va récolter pour avoir un type de goût. Plus on récolte tôt, plus on a une huile herbacée, très verte, plus on récolte tard, inversement, plus on a une huile de type fruité mûr. Donc c'est vraiment le choix de l'homme, donc du propriétaire, du récoltant, qui fait la qualité du produit. Alors ça, c'est une huile de finition, on la met par exemple sur un poisson à la sortie du four, sur une purée de pommes de terre, maison, qu'on vient d'écraser, un petit filet d'huile comme ça, c'est superbe. On peut le mettre sur des légumes grillés aussi, chauds. Ça, la vapeur des légumes fait ressortir les arômes de l'huile. Après, les autres huiles sont très bonnes aussi. Chaque huile est différente, mais trouve sa place en cuisine. On peut avoir une huile pour chaque utilisation, par exemple. Une huile plutôt verte, là, ça c'est notre primeur, donc l'huile nouvelle qui a été pressée il y a moins d'un mois. Ça, c'est une huile qui, à l'inverse de celle-là, qui est très ronde, va être une huile plutôt astringente, qui pique un petit peu la gorge, qui a goût d'herbe fraîchement coupée.
Et celle-là, elle va très très bien dans une salade de crudité parce que avec un vinaigre, elle continue d'exister, elle est solide, suffisamment solide pour agrémenter voilà, une vinaigrette. L'huile d'olive n'est pas une matière grasse ordinaire, contrairement à une matière grasse qu'on achète et qui n'a pas de goût et voilà, dont on ne sert que comme d'un corps gras. C'est une huile qui a du goût, donc elle permet de valoriser un plat, de le finir, elle le construit. Entre 10 et 15 ans, il y a un programme de plantation important en France, et la vallée des Baux notamment, toutes les Bouches-du-Rhône, toute cette région-là, le Languedoc-Roussillon aussi, ont planté énormément d'arbres. Et on retrouve à nouveau des niveaux de production qu'on ne connaissait pas depuis très très longtemps.